আজ প্রজ্ঞা ভবনে শিশু অধিকার বিষয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। আজ একটি শিশুর সঠিক পরিচর্যা হলে সে আগামী দিনে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সরকার প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ, যত্নশীল এবং ক্ষমতায়নের পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে শিশু অধিকার সম্পর্কিত একদিনের উত্তর পূর্ব আঞ্চলিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি দল এবং কর্মকর্তাদের সম্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ। In India, it is taking its time, although there are so many things already have mentioned here. So, although it is too late to protect them, how they will be grown up. So many things from the government side, the number of this act has been made, but it is being late. I think we should emphasize more to protect them. Regarding this child marriage, child labor, so many things have been mentioned here. Juvenile justice, then street children, disabled children. So we have to look after them. है जो बच्चे का पढ़ाई न छूटे, बच्चे पढ़े। और हम बोल सकते हैं हमारा प्रदेश में कुछ एरिया में, जैसे हम मैंने भी बताया था, कुछ एरिया में ये प्रॉब्लम है, ड्रग्स भी है। इसलिए बॉर्डर एरिया है, आप लोग जानते हैं, एक तरफ मिजोरम है और मिजोरम के बाद ही म्यांमार आता है, एक तरफ बांग्लादेश है, उसके कारण से ड्रग्स भी है और चाइल्ड मैरिज भी है। लेकिन हमारे दफ्तर बार हमारा जो चाइल्ड कमेटी है और हमारा जो CWC है, बाकी जो हमारा महिला कमीशन है, उनके साथ बैठते हैं, पुलिस से बात करते हैं, SDM से बात करते हैं। उससे भी हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम लोग निपटेंगे।